बिहार पर बांग्ला को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। इस्लामपुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज की गई है। घटना विस्तार से। इस्लामपुर थाना के गुंजारिया पश्चिम बसस्ता क्षेत्र के इशाक बिहार में पोथिया थाना के करबरा उदगारा क्षेत्र के निवासी इब्राहिम की बेटी समीना खटून के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोपी समीना खटून 1.5 साल पहले इशाक के बड़े बेटे सद्दाम के साथ प्यार में शामिल हो गईं। कुछ ही समय बाद सद्दाम और समीना दिल्ली भाग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि समीना ने सद्दाम को अपने पति होने के लिए मजबूर किया। वहां से सद्दाम किसी तरह घर लौट आया और समीना भी घर लौट आई। तब से समीना लगातार सद्दाम से शादी करने की धमकी दे रही थी, लेकिन सद्दाम किसी भी तरह से समीना से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। इस मामले को स्थानीय स्तर पर मध्यस्थता से निपटने के लिए समायोजित किया गया था। इशाक ने सोचा कि इस संबंध में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब पिछले 4 महीने से आरोपी समीना ने कथित तौर पर इशाक के छोटे बेटे सफेरुल के साथ एक प्रेम जाल पहना है और सफेरुल से भी शादी के लिए जोर दे रहे हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि अगर वो शादी नहीं करता है तो वो बड़ी राशि की मांग कर रहा है। इशाक इस्लामपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस के पास शिकायत दर्ज किया है। এখন স্মার্ট গ্যারেজে মোটরবাইক সার্ভিসিং শুরু হচ্ছে মাত্র 99 টাকা থেকে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সুদক্ষ মিস্ত্রি দিয়ে দায়িত্ব সহকারে সমস্ত কোম্পানির মোটরবাইক সার্ভিসিং ও ইঞ্জিনের কাজ করা হয়। এছাড়াও BS6 আপগ্রেড করা হয়। স্মার্ট গ্যারেজ মাল্টি ব্র্যান্ড 2 হুইলার সার্ভিস সেন্টার, ঠিকানা কলেজ মোড়, বাবুপাড়া, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর। কি জন্য আসছিলেন থানায়? থানায় আসছিলাম আমার ছেলের জন্য। হ্যাঁ, কি হয়েছে? একটা ওর সঙ্গে বারবার ঘটনা করছে, খালি পয়সা চাচ্ছে বারবার। না পয়সা দিলে বলছে আপনার ছোটো ছেলের সঙ্গে কথা করছে উল্টা পুল্টা, না হলে ওর সঙ্গে আমি বিয়ে করবো। হ্যাঁ, না হলে আপনার ভাড়াকে খোঁজে নিয়ে আসো, ও কোথায় আছে, আর ও যদি না থাকে তা আপনার সঙ্গে বিয়ে করবো। মেয়েটার বাড়ি কোথায়? টাকা চাচ্ছে বাড়ি। মেয়েটার বাড়ি হলো এই যে উদগারার পশ্চিম সাইডে করবুলা। হ্যাঁ, এগুলো কথা করার পর যদি না কথা হয় মানুষ ভরে মারপিট করে শেষ করে দেবো পরিবারের। এই কথাটা কে বলছে? মেয়েটা। আর আপনার ভাইয়ের নাম কি? ভাই না ছেলে? ছেলের নাম কি? সাবধান। আচ্ছা, এটা কতদিন ধরে এরকম হচ্ছে? এটা আমার 1.5 বছর থেকে। 1.5 বছর থেকে? হ্যাঁ, মেয়েটা ধমকি দিয়েছে 5-6 মাস থেকে। তো থানায় গিয়ে আপনি কি লিখিত অভিযোগ করলেন? হ্যাঁ, লিখিত কেস লিখালাম। তো কেস লিখালেন? হ্যাঁ। স্যার ইয়ে করে দিছে? দিছে। সিগনেচার করে একটা রিট কপি আমার কাছে দিল। আপনার নাম? মোহাম্মদ ইসাক। আর আপনার ছেলের নাম? সদ্দাম। আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তার নাম কি? সমিনা খাতুন। সমিনা খাতুন। হ্যাঁ। বাড়িটা কোথায় বললেন? উদগারার পশ্চিম সাইডে করবুলা। আর আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি গুঞ্জিরিয়া।